मनन वाले हो, मैं तुहानू अपने पैगंबर दा अदब प्या सिखाइना। फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनिया आवाज़ां नू बुलंद नहीं करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दा कुरान है। अपनिया आवाज़ां नू बुलंद नहीं करना। अल्लाह केड़े वेले बुलंद नहीं करना? फौका सौतिन नबी, जेड़े वेले मेरा पाक पैगंबर अपनी महफिल दे अंदर मजलिस दे अंदर हाल अवाल इज़ारे ख्याल करेंदा बैठा होवे, उस वेले मैं अल्लाह तरफऊ अस्वातकुम, उस वेले अपनी आवाज़ां नू बुलंद नहीं करना। ये ते मेरा पैगंबर बैठा है, जे मेरा पैगंबर जा रहा होवे अपने घर वाले ते मगरों मेरे पैगंबर नू सड भी नहीं मारना। जिवें मैं आना ओ मौलाना खुलव्या है, मैनू मसला समझाई जावे है, ओ डॉक्टर साहब खुलव्या है, मेरी गल सुनी वंजिया है, ओ चौधरी साहब खुलव्या है, मेरा मसला हल कीती वंजिया है। अल्लाह करीम फरमांदा है ना 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 ना, जदों मेरा पैगंबर जा रहा होवे मैं मगरों सड मारन दी भी इजाजत नहीं। ए अल्लाह दा कुरान है, मैं अपने कोलों मिसालां नहीं पिया देंदा। ए ते मेरा पैगंबर मौजूद है। जे मेरा पैगंबर अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाउन, तू महीनियां दा सफ़र करके शाम तो आया है, ईरान तो आया है, इराक तो आया है, तू जिथों भी आया है, जेड़ा भी मुशक्कत दा सफ़र करके आया है, मेरा पैगंबर अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमा ने, मेरे पैगंबर आराम फरमा रहे ने। तू आके मेरे पैगंबर दा कुंडा भी नहीं खड़का सकता। तू जितना भी दूरों आया है, मेरे पैगंबर दे घर दा कुंडा खड़कान दी भी मैं रब इजाजत नहीं देंदा। जे तू मेरे पैगंबर दे आराम दे अंदर खलल पावेंगा, मैं अर्शा दा रब तेरे अमालां नू ज़ाया कर देवां। इस वास्ते मेरे पैगंबर दी अजमत दा जे पता लगना है ते अल्लाह दे कुरान विचों लगना है। अल्लाह ने अपने कुरान दे अंदर बड़े नबियां दा जिक्र कीता है। अल्लाह फरमांदे ने या मूसा या इब्राहीम, अल्लाह करीम अपने नबियां नू पुकार रहे हैं। अल्लाह करीम फरमांदे ने ओ मेरा यूसुफ, ओ याकूब, ओ इसहाक, जिस भी नबी दा नाम लैंदा है अल्लाह नाम नाल पुकारदा या नू या मूसा या ईसा। जदों मेरे पैगंबर नू अल्लाह पुकारदा है, अल्लाह नाम नहीं लैंदा, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबियो, ओ मेरा सोना नबी। कदी मेरे पैगंबर दियां सिफतां इंज करके बयान करके जिवें माँ अपने लाडले पुत्र नू ना नाल नहीं पुकार दिया दियो मेरा मांगा, ओ मेरी जिंद जान, ओ मेरा सोना। अल्लाह करीम ने पूरे कुरान दे अंदर अपने पैगंबर नू जिथे भी पुकारिया है पैगंबर दा नाम नहीं लिया, जिथे भी नबी किसी और नू पुकारिया है अल्लाह करीम फरमा रहा या मूसा या ईसा या इब्राहीम या इस्माइल। मगर जदों मेरे पैगंबर दी वारी आउंदी है, मेरे पैगंबर दियां सिफतां दे नाल अल्लाह करीम पुकारदा है। अल्लाह फरमांदा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ सोनिया नबिया, ओ मेरा पैगंबरा, ओ चादरां ओढ़न वालिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ पैगंबर
پیغمبرا کم فانذر، اور رات نو کھلو کے میرے اگے اپنے پیغمبر اور میرا سونا پیغمبرا اپنی امت واسطے دعاواں کر کر کے نہ تھکن والے آ، میں تینوں جدوں بھی پکارنا میں نہ یا ایھا المزمل، اللہ جدوں بھی اپنے پیغمبر دیاں گلاں دسدا ہے، کدی آدا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اللہ کریم فرماندا ہے جناتاں سننیاں نہیں تے میرے قرآن چوں میرے کولوں سن، دس میرے رب نالوں اپنے نبی دے بارے چوکھا جانن والا کون ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو پڑھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو سکھدا ہے، در حقیقت انہوں پیغمبر دی عظمت دا پتہ لگدا ہے، در حقیقت انہوں پیغمبر دیاں شانہ دا پتہ لگدا ہے۔ میں تینوں دساں اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے نبی دا کی مقام بنایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او دنیا کائنات دے لوگو، او ابڑ موریال دے اندر رہن والے ہو، میرے کول اے نبی موسیٰ منگدا رہا، اے نبی میرے کول پہلے نبی بھی منگدے رہے، میں منگیاں بھی نہیں دیتا، جے تینوں بن منگیاں دے دیتا ہے تے میرے نبی دی قدر کر لے، میرے نبی دے قلب عطر تے قرآن اترن والا تو پڑھ لے، میں تینوں پیغمبر دی عظمت بھی سمجھا دے سا، پیغمبر دی پہچان بھی دس دے سا، پیغمبر دی زندگی بھی دس دے سا، پیغمبر دی زندگی دے اندر آن والے دکھ تے تکلیفاں بھی تینوں دس دے سا۔ میرا قرآن پڑھ سے تینوں رب دی بھی پہچان ہو جاسی تے سونے مصطفیٰ دی بھی پہچان ہو جاسی، تو قرآن پڑھن والا بن، پیغمبر بھی تیرا بن جاسی، میں رب رحمان بھی تیرا بن جاسا۔ آپ پیغمبر دیاں نعتاں اللہ نے کیویں قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جدوں میرا پاک پیغمبر مکے دیاں گلیاں دے اندر نکلے آئے تے نکل کے جناب میرا پیغمبر میریاں پہچانا پیا کریندا ہے، میریاں دعوتاں پیا دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نو کوئی بندہ آدھا ہے مجنون معاذ اللہ، کوئی بندہ آدھا ہے جادوگر معاذ اللہ، میں رب نے عرشاں تو آواز دیتی، میں آکھیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بربک بمجنون۔ مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے اور میرے نبی نو مجنون آکھن والے ہو، اس کائنات دے اندر میں آدم تو لے کے قیامت تک ہو جا ہیرا نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے۔ جدوں میرے پیغمبر دے زندہ باد، جدوں میرے پیغمبر دے نال او لوگ مستیاں کر دین، جان بوجھ کے چھیڑ دین، میرے پیغمبر دا شہر مکہ جتھے میرا پیغمبر جمعہ بھی ہے، میرا پیغمبر پلیا بھی ہے، میرے پیغمبر دیاں جوانیاں بھی گزریاں، میرے پیغمبر 53 سال اس سرزمین تے رہن، اس سرزمین دی رب العالمین قسمہ اٹھائندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ اے ہن تھوڑی بلا جانے کہ اللہ کی آکھے، ہاں تے مسلمان ہی نا، ایک ایڈی وڈی گل اللہ کیتی ہے، سان کی پتا بھائی، اے تے پتا ہویا مسجد دے مولوی سان کی لگے قرآن نا۔
اللہ کریم جدوں نہ لوگاں میرے پیغمبر نو مجنون آکھیا، میرے پیغمبر نو تکلیفاں دتیاں، میرے پیغمبر نو ایویں ہی آکھیا اے اپنے کولوں ہی گلاں کریندا ہے، اے انج ہی بندہ ہے۔ معاذ اللہ میرے پیغمبر نو ایک جناب فضول بندہ سمجھ کے تے بڑیاں عجیب عجیب گلاں کرنیاں۔ اللہ کریم اپنے نبی نو فرما رہے نے لاؤ میرا پیغمبر کوئی نہ اے جن دیاں گلاں کردے نے جی گل کوئی نہیں ہو، میرا پیغمبر دکھی نہ ہوئی انہاں دیاں گلاں سن کے۔ میں اللہ عرشاں والا کائنات نو بنان والا تینوں بھیجن والا آپ پیا دسدا، میں آدا پیا لاؤ میرا پیغمبر کوئی نہ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر دیاں قسماں چاہ کے او میرا پیغمبر میں تینوں پیانا کوئی نہ انج دی گل کوئی نہیں، میں قسم پیا چینا اس شہر دی جس شہر دے اندر محمد رسول اللہ او میرا سونا تیریاں تلیاں لگیاں، میں اس شہر دی قسم چینا اقسم بہذا البلد۔ اے گلاں غلط کر دین او میرا پیغمبر اس کائنات دے اندر اگر کائنات دا میں رب العالمین نے مل بنایا ہے تے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے، اس جہا ہیرا میں ہور کائنات دے اندر بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گلاں پتہ کتھوں لگیاں؟ اللہ دے قرآن چوں۔ آؤ میں اپنی گل بھی ختم کرنی ہے کیونکہ میں جے زیادہ ٹائم لواں شاید تواڈے پلے گل کوئی نہ پوے۔ 10 تو 15 منٹ میں اپنی گل انشاءاللہ مکمل کرنا تے کچھ سکھ کے جانا ہے انشاءاللہ، کوریاں نہیں جانا، سکھ کے جانا ہے۔ سب تو پہلی گل اسی نبی نال محبت سیکھیے، او کنج پتہ لگنی ہے نبی نو پڑھیاں، نبی نو سمجھیاں تے سکھیاں۔ گھر دے اندر اردو ترجمے دے اندر بخاری مسلم رکھیاں، گھر دے اندر ترجمے دا قرآن رکھیاں۔ مسجد مولوی صاحب نو ہن نپ لو تے آکھو مولوی صاحب اسی تانوں سال دے دانے دینے ہاں تے ساڈا حق ادا کرو، ایتھے بہ کے سانوں اللہ دا قرآن بھی سمجھاؤ تے سونے نبی دا فرمان بھی سمجھاؤ۔ اے تہاڈا حق بندا۔ اللہ اکبر۔ ہن میں اگلی گل اس تو اگلی گل، انسان ہے اس نو اللہ نے بنایا ہے، ان پتہ لگ جاوے نا کہ اللہ میں ان بنایا کیوں تے میں بنیا کیوں تے آیا کیوں تے اس دنیا دے اندر اللہ میرے کو چاہندا کیے تے ادھی ٹینشن موک جاندے۔ اے آخری پیغام دے، اے ہے مقصد آمد مصطفیٰ نبی اے ہی دسن آیا اے بھی اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ کریم فرمان دینے والا قد خلقنا الانسان من سلالت من تین۔ اللہ دا قرآن جدوں پڑھ رہا ہوئے قاری پڑھن والا ایمان والا سبحان اللہ ضرور پڑھے، اے ایمان والے دی علامت اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، او اللہ دے تسبیح بیان کردہ ہے، پاکیزگی بیان کردہ ہے۔ میں مڑ اللہ دے قرآن دی آیت پڑھنی ہے تے اللہ دے قرآن نو اے میں تانوں پہلا سبق دے کے سمجھو جا رہے ہیں، اتھوں تسی قرآن دا آغاز کر کے اللہ دے قرآن نو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ جعلناه نطفة في قرار مكين ثم
وخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام فكسونا العظام لحما۔ اللہ کریم اپنے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرماندے نے او انسان جے اتنا ہی تینوں پتہ لگ ونجے کہ تے اللہ نے تینوں بنایا کنجے تے تو آیا کنجے تیرا میرا ادھا روڑا مک جائے تو میرے نیڑے ہو جائے۔ اللہ کریم فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اساں انسان نو بنایا من سلالۃ من طین چیکنی مٹی دے نال بنایا انسان نو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر نطفے دی صورت دے اندر ماں دے رحم دے اندر ایک خاص جگہ تے ٹھہرا دیتا انسان نو سمجھائے اے اتوں گلاں نہ لگ جان تواڈے سن 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 کے سن نہ ہو جوے آئے سمجھائے یاد کرو انسان اللہ فرماندا ہے میں کنج بنایا ہے سب تو پہلے ابتدا مٹی دے نال ہوئی ہے ہن اگے انسان دا سلسلہ اللہ نے کنج کر کے چلایا فرمایا میں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین نطفے دی صورت دے اندر ماں دے رحم دے اندر ٹھہرایا اے پہلا پروسیس ہے اللہ دا انسان بنان وچوں ہن دوجا پروسیس یاد رکھیا ہے سارے پروسیس پہلے بندہ نطفے دی صورت دے اندر ہوندا ہے گندے پانی دی صورت دے اندر ہوندا ہے پھر اللہ فرماندے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین فخلقنا النطفۃ علقہ پھر اسی اس نطفے نو خون بنا دینے ہاں خون بن جاندا ہے اونج دا اونج گندا پانی نہیں رہندا دسو اس گندے پانی نو خون بناون والا کون ہے اے دسن والا سانو کون ہے رب رحمان پیغام کدے کی سینے تے نازل ہویا سونا نبی سلطان میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ڈائریکٹ لکھی لکھائی کتاب نہیں آئی اے اللہ نے اپنے پیغمبر نو دسی پیغمبر نے سانو دسیا اے قرآن بھی میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی دی گل ہے پھر اللہ کریم فرماندا ہے نطفے تو بعد فخلقنا النطفۃ علقۃ انو اسی خون بنا دیتا فخلقنا العلقۃ مضغۃ پھر کچھ عرصہ خون ہی رہا پھر اسی خون نو جما دیتا جم گیا ایک کسی فریج وچ رہ کے نہیں جمیا اے ماں دے پیٹ دے اندر اللہ تبدیلیاں پیا کردا ہے اے گندا پانی آ اس تو خون بنان والا میرا رب دسن والا میرا نبی سلطان ہے پھر اس خون نو رب العالمین نے گوشت دا ٹکڑا بنا دیتا اے بوٹی بن گئی گوشت بن گیا اللہ کریم فرماندے نے فخلقنا المضغۃ عظاما پھر اسی اس گوشت دے ٹکڑے نو ہڈیاں بنا دیتیاں دسو اس پانی تو خون بنان والا خون تو گوشت بنان والا گوشت تو ہڈیاں بنان والا کدی ذات ہے رب العالمین دی ذات ہے اللہ کریم فرماندے نے فکسونا العظام لحما اسی انسان دا پنجرا ماں دے پیٹ دے اندر بنایا کسی نہیں ویکھیا کہ باہروں مٹیریل اندر ماں دے پیٹ دے اندر جا رہا ہے یہ جی ہن ہڈیاں دی لوڑ پہ گئی ہے ماں دے پیٹ چو ٹرانسفر کرو یہ ہن دل اسی فٹ کرنا ہے تے ماں دے منہ والوں ٹرانسفر ہوئے گا یا پیٹ دا آپریشن ہوئے گا یہ پھیپھڑے اندر منتقل ہون گے یہ انتڑیاں منتقل ہون گیاں یہ سر تے واڑ لگن گے یہ اکھاں دے ڈیلے بنن گے اس دے منہ دے اندر زبان فٹ کیتی جائے گی اس دے دماغ دے اندر دماغ دی پوری مشینری لگے گی اللہ کریم فرماندے نے فکسونا العظام لحما پھر اسی پورا انسان بنا دینے یہ حرکت کرن لگ جاندا ہے ہن اس نے حرکت کرنی ہے جے جینا ہے تینوں خوراک دی بھی لوڑ ہے اسی ماں دے پیٹ دے اندر خوراک دا بندوبست کیتا یہ ماں دی ناف تو یہ دی ناف دے ذریعے یہ جناب خوراک جاری ہے ماں دے پیٹ دے اندر کوئی آکسیجن نہیں جا رہی کوئی سورج دی روشنی نہیں جا رہی کوئی نک تے آکسیجن دا پیپ نہیں لگا او میرا پاک پیغمبر فرماندا ہے میرے رب دیاں اے شاناں نے میرا رب ماں دے پیٹ دے اندر حرکت کرن والے بچے نو زندہ رکھدا ہے یہ ہن پیدا ہے 9 مہینیاں تو بعد روندا پیا ہے تے اللہ آندا او بلا لیاؤ ملوانیاں نو بلا لیاؤ پیراں نو بلا لیاؤ اپنے مشکل کشاواں نو بلا لیاؤ اپنے غوث اعظم تے
दस्तगीरां नूं उन्हां नूं पुछो कि इनू पुछण रोंदा क्यों है, इनू की मसला है, हुणे ही ते दुनिया ते आया है, इनू की परेशानी है, क्यों रो रहा है, इहदे कोलों किसी ज़मीन खो लईए, किसी दे नाल झगड़ा कीता है, ये क्यों पिया रोंदा है। अल्लाह करीम फरमांदा है पुछो इन्हां नूं जे रोंदा पिया है ते केड़ी ज़बान विच पिया रोंदा है, पश्तो च पिया रोंदा है, पंजाबी च पिया रोंदा है, ये फारसी च पिया रोंदा है, संस्कृत च पिया रोंदा है, ये केड़ी ज़बान विच पिया रोंदा है। अल्लाह फरमांदा है और जवाब देने च जल्दी ना करी, जेड़ा रब्बुल आलमीन नूं बनाण वाला है वो तैनूं दस्सीए रोंदा क्यों है। ये हुण दुनिया ते आया है ते मेरे अगे पिया रोंदा है, आदा अल्लाह दुनिया दे अंदर मैं आ गया, मैं जदों मां दे पेट चास मैनू तो एक दरवाज़ा दिता ही, जिस दरवाजे के जरिए अल्लाह मैनू खुराक अपड़दी आई, जदों मैं दुनिया दे अंदर आया इन्हां ने वो नाड़ा कट दिता है, खुराक वाला रास्ता बंद कर दिता है। अल्लाह हुण मेरा की बनसी, मैं किवें जिंदा रह। ये अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह करीम फरमांदा है मेरे नाल झेड़ा पाई बैठा है, अल्लाह इन्हां दुनिया वालियां दरवाज़ा बंद कर दिता है ते अल्लाह हुण मेरा की बनसी। अल्लाह फरमांदा है मैं अपने बंदे नूं समझाइना, मैं ना ओ मेरे आ बंदिया मां दे पेट दे अंदर 7 हनेरियां दे अंदर जे तेरे रब ने तेनू भुखिया नहीं मारिया, तेनू एक दरवाज़ा दिता ही ते अज दुनिया दे अंदर उजालियां दे अंदर आ गया। अब वेखना तेरे कोल एक दरवाज़ा ले लिया है, तेनू 2 दरवाजे अता कर दिते ने। तेरे पैदा होने तो पहले तेरी मां दियां छाती, मां दी छाती दे अंदर दुध कोई नहीं, तू पैदा होया है तेरी मां दी छाती दे अंदर दुध दियां नहरां चलाण वाला मैं रब्बुल आलमीन आ। ये हुण 2 साल दुध पींदा है आराम दे नाल, और उस तो बाद ये जनाब जदों मां ने मुद्दत रज़ा तो बाद दुध छड़ दिता है, छुड़वा दिता है, हुण मुड़ रोण लग पिया, अम्मा अब्बा नूं सौण कोई नहीं पिया दे, अल्लाह नाल मुड़ झेड़ा पाई बैठा। अल्लाह ठीक है तू एक ले आई, 2 दे दिते आनी, हुण ते 2 भी मेरे को ले गए, हुण मेरा की बनसी। अल्लाह करीम फरमांदा है ओ मेरे आ बंदिया जे एक तेरे को ले आई ते 2 दिते आन, हुण 2 पिया लेना ते तेनू 4 दरवाजे अता पिया करना। अल्लाह केड़े 4 दरवाजे ने? अल्लाह करीम फरमांदा है वेखना हलाल जानवरां दा दुध भी तेरे वास्ते, हलाल जानवरां दा गोश्त भी तेरे वास्ते, हर किस्म का उगण वाला अनाज भी तेरे वास्ते, हर किस्म का फल फ्रूट भी तेरे वास्ते। एक ले आई 2 दे दिते आन, हुण 2 ले लैन ते 4 पिया देना। जे मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे मुताबिक जिंदगी बसर करके आएगा, जे मेरा कुरान पढ़ेगा, मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत नूं पढ़ेगा, मेरे को आएगा, ए तेरे को दुनिया दे 4 दरवाजे ले लई सा ते जन्नत दे 8 दरवाजे तेनू अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह अज़ान दा वक्त हो गया।